से हम लोग बनाएंगे कैबेज फ्राई। तो लाइव में बने रहें सब लोग। कैबेज फ्राई करेंगे, पहले तो कैबेज को कट करेंगे। बिना प्याज के और लहसुन के हम बनाएंगे कैबेज फ्राई। वेलकम हो गया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू लाइव में आने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। यस, अब सारा कैबेज कट हो गया है। अब हम लोग इसको फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। बिना प्याज और लहसुन के कैबेज बनाएंगे, कैबेज फ्राई। लाइडन, थैंक यू लाइडन करने के लिए। और क्या हाल है इमली? सब खैरियत? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये कैबेज फ्राई।